में किबला कारी साहब का इस्तिकबाल कीजिए। लब्बैक। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। 1000 साल बाद भी मेरी कबर तो कोई गुजरिया ना ते लब्बैक दा उन्हें उत्तो नारा लाया ते थल्लो मैं जवाब उन्हें जरूर दिया। अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هئت لك وقالت هئت لك وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي
بسم الله الرحمن الرحيم وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
ये थे जनाब कारी ज़ीशान हनीफ साहब, जो बहुत ही प्यारी आवाज़ से तिलावत कलाम पाक से हमारे क़ुलूब व ज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। हमारे अगले मेहमान कारी तशरीफ़ लाते हैं ज़ीनतुल कुर्रा कारी नेमत रशीद चिश्ती गोलड़वी। नारों की गूंज में कारी साहब का इस्तिक़बाल कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।